समस्तंकु नमस्कार। आजिर एही ऑनलाइन श्रेणी को मु आपण मानकु स्वागत जनाऊची। आज आमे आमर आखपाख प्रसंगर गोटे उपप्रसंग विषय जानिबा जहा हेउछि 1 रु 100 पर्यंत संख्या गुडी को आमे चिन्हिबा, लेखिबा और पढ़िबा। तेबे चलंतु आजिर एही श्रेणी को आरंभ करिबा। एटा कोन आपण माने चिन्हंतु। एटा होछि गाड़ीर नंबर प्लेट। आमे हमर नंबर प्लेट को भल भाबरे चिन्हि थाउ। एही नंबर प्लेट टी को आमे पढ़िबा कोन रहिछि। ओडी माने ओडिसार ओडी 24 एफ 5151 आमे 5151 भी कहि थाउ। तापरे आउ गोटे फोटो आपण मानक पई एटा कोन कहंतु। एटा होछि मोबाइल नंबर। एही मोबाइल नंबर टी होछि 9876543210। आमे समस्ते आम निज लोक मानकर फोन नंबर बा मोबाइल नंबर मने रखि थाउ। हाँ ना नहीं? ठीक। एटा कोन कहंतु। एटा होछि गोटे नोट 500 टंकिया नोट। 500 टंकिया नोट रे भी सीरियल नंबर थाए। तो आमे एही सबु जिनिस भल भाबरे पढ़िबा पई प्रथमे अंक और संख्या विषय रे जानिबा। प्रथमे आमे अंक गुड़िक विषय रे जानिबा। 1 गोटी एप्पल, 2 2टी मोहम्बती, 3 3टी चढ़ेई, 4 4टी फूल, 5 5टी चॉकलेट, 6 6टी कार, 7 7 प्रकारर रंग 7टी रंग, 8 8टी बिस्कुट। आपण माने गणंतु 8टी बिस्कुट रहिछि एथि। 9टी स्ट्रॉबेरी। एटा होछि 9। तो 1 रु 9 पर्यंत अंक गुड़िक होछि एक अंक विशिष्ट। वर्तमान आमे आगकु बढ़िबा। एटा होछि 10। एठी 10टी बॉल रहिछि। 10 होछि सबुठारु सान बा सबुठारु क्षुद्रतम 2 अंक विशिष्ट संख्या। 2 अंक विशिष्ट संख्या गुड़िक 10 रु आरंभ होइथाए। 10 परे 11, 11 परे 12, 12 परे 13, 13 परे 14, 14 परे 15, 15 परे 16, 16 परे 17, 17 परे 18, 18 परे 19, 19 परे 20 आसी थाए। आपण माने जदि लक्ष्य करिवे 11 रु 12, 12 रु 13 एई सबु संख्या गुड़िक एक एक अंक बढ़ी बढ़ी जाइछि। सेमिति ही 20 परे मध्य 21, 22, 23, 24 सेई भली हे 30 जाई आसी थाए। 30 परे सेमिति 31, 32, 33 हे 38, 39, 40 आसी थाए। से भली भाबरे 40 परे 41, 42 सेमति हे 48, 49, 50 आसी थाए। 50 परे सेमति 51, 52 हे तापरे 58, 59 हे 60 आसी थाए। 60 परे सेमति हे 68, 69, 70 हुए। 70 परे सेमति चाले आगकु बढ़िला परे 78, 79, 80 हुए। 80 परे 81, 82 हे सेमिति 88, 89, 90 हुए। सेई भली भाबरे 90 परे 91, 92, 93 सेमति हे 96, 97, 98, 99 परे 100 हेइथाए। ताहेले 99 हेउछि सबुठारु बड़ 2 अंक विशिष्ट संख्या एवं 100 हेउछि क्षुद्रतम 3 अंक विशिष्ट संख्या। बुझि पारुछ ना? हाँ। वर्तमान आमे संख्याटी को चिन्हिबा। एही संख्याटी देखंतु। एकक स्थान रे 7 रहिछि, दशक स्थान रे 6 रहिछि। तो कौन हबो? आपण माने कुहंतु। 67 67। एही प्रश्नटी आपण मानक पई। एकक स्थान रे 4 रहिछि,
ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 8 ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? 84। କ'ଣ ହବ? 84। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ରହିଛି, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 4 ରହିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 49। ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ 49। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ରହିଛି, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 3 ରହିଛି, ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 31। ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ 31। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କହିବେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, 23, 24, ଡ୍ୟାସ୍ 26, 27। 24 ପରେ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, 25 ରହିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, 85, 86, 87, 88, ଡ୍ୟାସ୍ 88 ପରେ କ'ଣ ରହିବ? 88 ପରେ 89 ରହିବ। ବଢ଼ିଆ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, 45, ଡ୍ୟାସ୍ 47, 48, 49। 45 ପରେ ଏବଂ 47 ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ରହିବ? 46। ବଢ଼ିଆ। ଡ୍ୟାସ୍ 73, 74, 75, 76। 73 ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? 72। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ କରତାଳିଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ 61 କେଉଁଠି ଅଛି? ଖୋଜନ୍ତୁ 61 କେଉଁଠି ଅଛି? ଖୋଜି ସାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଖିବେ? ଠିକ୍, ବଢ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜନ୍ତୁ 56 କେଉଁଠି ଅଛି? 56 କେଉଁଠି ଅଛି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖୋଜନ୍ତୁ। ହଁ, 56 ଏଇଠି ଅଛି। ଖୋଜି ସାରିଥିଲେ ନା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜନ୍ତୁ 99 କେଉଁଠି ଅଛି? 99 ଅଛି ଏଇଠି। କିଏ କିଏ ଖୋଜି ସାରିଥିଲେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବଢ଼ିଆରେ ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, 30ର ଠିକ୍ ପରେ 32 ଆସେ। 30ର ଠିକ୍ ପରେ କ'ଣ ଆସେ 30ର? 30ର ଠିକ୍ ପରେ ତ 31 ଆସେ, ହଁ ନା? ତାହେଲେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, 50 ପୂର୍ବରୁ 60 ଆସେ। 50 ପୂର୍ବରୁ ତ 10, 20, 30, 40 ଆସେ। 50 ପରେ 60 ଆସେ। ତାହେଲେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। 99 ଏକ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। 99ରେ ତ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ଅଛି, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 9 ଅଛି, ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଏକ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ 65ର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ 64 ଆସେ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଟିକେ କହିକି ଦେଖିବା। 61, 62, 63, 64, 65। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ତ 64 ତ ଆସୁଛି। ତ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କରିକି ଆସିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।